By the way, before we start, Paulina, please ask how many people know about Shin Gi Tai? El sensei quisiera saber cuántas personas sabe sobre Shin Gi Tai. ¿Cuántas personas qué? Saben sobre Muy por encima. Not that many. Not too many. The sensei knows zero about it. Okay. I How don't know. about, please ask about Funakoshi Niju-kun. Sí, saben sobre Funakoshi Nijiku. Nijiku. Yes. Okay. All right. Very good. So some people know. So it will be around that. We will talk and we'll start in 1 minute. Hablaremos sobre eso y empezaremos en 1 minuto. Yes. On time. Yeah, this is Japan, Esto es Japón. Yeah, Japan right here. Hi, good afternoon. Good afternoon. I'm Ricardo Pinto from Brazil. Oh, excellent. Excellent. Okay, I will close the video because I am having lunch now. Ah, okay. I understand. Yes, yes, yes. Yes. Actually, I have to leave at 2 o'clock. That means I only have 2 hours. So we will start right on time. I understand. No problem. But my lunch is late. Okay. Today. I understand. Okay. So Sensei Avila. Sensei Avila, are you there? Sensei Avila, ¿está ahí? Yeah, please start the meeting. Por favor, empiece. No se le escucha. Sensei tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Sensei Fabio. Sensei, ya. Bienvenidos a todos. Un placer tenerlos acá. Así que lo siento aquí en el dojo, que están todos acá en el dojo. Entonces, pues vamos a disfrutar de esta charla que va a ser muy enriquecedora para nuestro Budo Karate. Y entonces, pues simplemente darle la palabra a Shihan. Empezamos 3 en punto, 3 un minuto. Y bienvenidos nuevamente. Os. Paulina, por favor, le dices traduces a Shihan. He says it's an honor to have everybody here and that he will let you take over now. Okay. All right. Very good. Excellent. Good afternoon to you, and I'm very happy to be here today. Buenas tardes a todos y estoy muy feliz de estar aquí hoy. Okay, so the main theme of this lecture is Shin Gi Tai, which is 3 pillars of martial arts. Hoy estaremos hablando sobre Shin Gi Tai, que son las 3 estructuras del karate. Okay, and the Shin Gi Tai is pretty popular because I see some dojos have a Shin Gi Tai dojo, like I think I saw in Spain, so Shin Gi Tai is very popular. Shin Gi Tai es muy popular porque he visto muchos dojos que tienen dojos dedicados al Shin Gi Tai, como en España he visto un dojo dedicado a Shin Gi Tai. Right, so it's composed of 3 kanji, okay? Está compuesto de 3 kanjis. Okay, and people understand Gi and Tai, but not too well with the Shin. La gente entiende el Gi y Tai, pero no tanto el Shin. Okay, so my lecture will be focused on Shin part. Mi lectura va a estar enfocada sobre la palabra Shin. And the sub-theme is like a second theme is Funakoshi's Niju-kun number 5. Lo otro
que estaré hablando será sobre el Nijukun Funakoshi, el número 5. Yeah, it is Gijutsu Yori Shinjutsu, that Japanese. It means Shinjutsu is more important than Gijutsu. Significa que Shinjutsu es más importante que Gyujutsu. Okay, and you will understand why Funakoshi Sensei said that Y entenderán hoy por qué el Sensei Funakoshi dijo eso, after my lecture, después de mi lectura. hopefully, Se escucha okay? bien desde- All right, if you're into Budo or Bujutsu Karate, okay, it is a little different from we call sports or tournament karate. Si estás interesado en el karate Budo, es muy diferente del karate de torneo y de los eventos. Correct. So this concept of Shin Gi Tai will help with the sports karate, but it is necessary for Budo karate. Este concepto sobre Shin Gi Tai te ayudará en los eventos de karate, pero también es necesario para el Budo karate. Okay, so Asai Karate, we respect sports karate because we think sports karate is a part of real karate, which is Budo karate. En Asai Karate respetamos los torneos y el karate de competencia porque creemos que es parte del karate Budo. Okay, but many people misunderstand that sports karate is the real karate and everything, and Budo karate is the other way around. Budo karate is only a part. Pero muchas personas entienden que el karate de deporte es lo único del karate y no Fabio, that somebody is talking in the back, I can't hear. alguien está hablando atrás y puede escuchar. You have to have them quiet. Okay. Muchas personas tienen entendido que el karate de deporte es lo único que hay, pero también tienen que entender sobre el karate Budo. Okay, I'm sure you already know what's the difference between sports karate and the Budo karate, but I would like to explain a little. Estoy seguro de que ya ustedes saben la diferencia sobre el karate de deporte, pero también me gustaría explicar más. Okay, so the sports karate, you have all the rules and policies. En el karate de deporte tenemos todas las reglas. For instance, you have only one opponent, Por instante, tenemos solo un oponente okay? And you have a special place to, do this karate. y hay un lugar especial donde haces este tipo de karate. And also time is already set, Y el tiempo ya está ahí. okay? And you don't have any weapons. Y no tienes ninguna arma. And there are a lot of techniques that are prohibited, Y hay muchas técnicas que no se pueden hacer. okay? On the other hand, Budo or Bujutsu karate, no rules, no regulations. En otro instante, en el Budo karate no hay reglas ni regulaciones. You have to be prepared any place, any time, with any type of opponents. Could be 2 opponents, 3, 4, 5, 10. There is no rules. Tienes que estar preparado con el Budo karate porque puedes tener 3 oponentes, 5 oponentes sin reglas y con cualquier arma. Yeah, 3 o'clock in the morning, somebody break into your house. You can't say, hey, it's too early, wait till afternoon, right? Si alguien se mete a tu casa a las 3 de la mañana, no puedes decir, oh, es muy temprano, espérame hasta las 2 de la tarde. The guy may have a gun or knife. You can't say, hey, it's unfair, right? You have to be prepared. Si alguien se mete a tu casa, tienen una pistola o un cuchillo, no puedes decir, oh, no estoy preparado. Tienes que estar preparado. Okay, so here is an analogy, meaning like an example. Aquí está un ejemplo. Sports karate is like an Olympic swimming race. El karate de deporte es como
natación de las Olimpiadas. You know, Olympic champion, he can swim fast, 100 meter, you know, 1,000 meter, great. Sabes, campeón olímpico, puede nadar 100 metros, muy bueno. Okay, but Budo Karate is like you are in the ocean and you have a storm and maybe your boat or the ship is sinking. Pero el karate budo, por ejemplo, estás en un barco en el medio del océano y el barco se está hundiendo. Okay, how to survive? You know, swimming 100 meters very quickly does not matter. ¿Cómo sobrevivir sin nada 100 metros? Eso no te va a ayudar. Yeah, so you have to be prepared for anything. Así que tienes que estar preparado por cualquier situación. That's the mental attitude you have to have in Budo Karate. Esa es la mentalidad que tienes que tener en el budo karate. Okay, so it's totally different, but learning how to swim quick, that is also important. Es muy diferente, pero obviamente aprendiendo a nadar rápido también es importante. Because if you don't know how to swim and if you fall into the ocean, you drown. Porque si no sabes nadar y te caes al agua, te vas a hundir. Yeah, so tournament karate, either kumite, kata, they're, you know, important. You have to learn techniques. You have to learn how to fight one-to-one. Karate de torneo, el kumite y las técnicas es importante porque tienes que aprender cómo pelear uno a uno. Okay, so that's what I'm saying. Budo karate is the real karate because karate is the art of killing. Por eso digo que el karate budo es el karate real porque el karate es la arte de matar. Yeah, and the tournament is the art of making a score. Y el torneo es el arte de ganar puntos. Okay, so now a lot of people, including myself, why did you start karate? People say, yeah, I practice karate for self-defense. Muchas personas, incluyéndome a mí mismo, me preguntan que por qué empecé karate. Y yo les digo que yo practico karate para defensa personal. Yeah, and some people watch the movies, kung fu movies, like a Bruce Lee, and say, oh yeah, he looks great. I want to learn karate, look like Bruce Lee, right? Mucha gente ve las películas de Kung Fu y de Bruce Lee y dicen, oh, yo quiero ser como él. Many people do, okay? So let me explain again about the self-defense. Déjenme explicar otra vez sobre la defensa personal. Because a lot of people misunderstand or not having full understanding of self-defense. Porque mucha gente no entiende lo que es defensa personal. Okay? There is an outside self-defense and also inside self-defense. Hay defensa personal de afuera y defensa personal de adentro. Okay? And outside meaning you have an opponent or enemy. Afuera significando que tienes un oponente o un enemigo. Okay? Inside meaning yourself is the biggest enemy. Adentro significando que tú mismo eres tu propio enemigo. You know, especially for the older people, they say the biggest thing is falling down. Especialmente para la gente mayor, ellos dicen que lo más duro es cayéndose. Okay? For younger people, playing basketball, soccer, tennis, that is more dangerous than karate because I see the student coming into the dojo. Oh, I twisted my ankle. Oh, did you practice karate? No, I did basketball. Para los jóvenes, lo más peligroso es jugando básquetbol o tenis, porque cuando vienen al dojo, muchos se leccionan y dicen, oh, me doblé el pie. Y él les pregunta, oh, ¿practicaste karate? Y dicen, no, estaba jugando tenis. Yeah. And also car accidents. You know, when you're driving a car, you have to be very careful, which you know. You have more car accidents than somebody coming into your house and try to kill you.
También los accidentes manejando, tienes más accidentes manejando que alguien viniendo a tu casa y diciéndote que te va a matar. Okay, so this is what I'm talking about. When you talk about self-defense, they're only thinking about, oh, somebody come and try to hit me in the bar. De esto es lo que estoy hablando. Mucha gente pensará sobre la defensa personal como, oh, alguien me vino a pegar cuando estaba afuera. That chance is maybe 1%. El chance de eso pasando es 1%. Yeah, but getting into an accident, like car accident, or like you falling down, is probably 80%, 90%. Pero los chances de que tú te metas en un accidente manejando o te caigas es 80%. And one more insight is becoming sick. Okay, becoming sick. Y también enfermándote. Right? You get cold, you get influenza, you get sick. Oh, I have a headache, my stomach is bad. That you have to prevent. Okay, you have to defend yourself against sickness. También tienes que prevenir cuando te enfermas, si te da la influenza o te duele el estómago, eso tú lo previenes. Okay, that's part of self-defense. Eso también es parte de la defensa personal. If you don't get sick, if you don't have car accidents, if you don't fall down, I think you are very, very safe. Si no te enfermas, si no tienes accidentes en el carro, si no te caes, eso también es parte de defensa personal. Okay, so why is karate so popular? Porque el karate es muy popular. So you can win in the street fights in the bar? Para que puedas ganar en una pelea en el afuera. I don't think so. No lo creo. There is more to it. Hay mucho más que eso. And this is something I want to explain today. Y eso es lo que quiero explicar hoy. Okay. Now, important thing is Shin is a number one kanji, Shin. Lo más importante es que Shin es el primer kanji. Number two is Gi. El número 2 es Gi. And the last one is Tai. Y el tercero es Tai. Okay. So Shin means spirit and the mind. Shin significa el espíritu y la mente. Gi means Gijutsu, which means technique. Gi significa Gijutsu, que significa técnica. Tai means body or physical. Tai significa el cuerpo o la habilidad física. And it is very interesting. The ancient martial arts experts said Shin Gi Tai in that order. Y es muy interesante porque los expertos en karate hace mucho tiempo lo dijeron esa orden. When you're a beginner, the last one, Tai, body, is most important. Cuando estás empezando, el último kanji Tai es más importante. Okay? Because most of the people who start are not in good shape. Porque muchas personas cuando empiezan no están en buena físico. Okay? And they don't think about too much of a mind or spirit. Y no piensan mucho en su mente o en su espíritu. Which is okay. Pero eso está bien. Yeah, that's the entrance. Eso es muy peligroso. But as you become senior, meaning high ranks and the instructors, then more important thing is Shin. Pero cuando estás creciendo en tu nivel, lo más importante es el Shin. Okay, and very interesting, the Gi technique is in the middle. Y muy interesante que la técnica esté en el medio, el Gi. This is because Gi or technique is a combination of mind and the body. Esto es porque Gi, la técnica, es la combinación de la mente y el cuerpo. This is why they say 3-pillar, okay? 3-pillar, it's almost like a chair with a 3, the legs. Es casi como una silla con 3 piernas. Okay,
but they still consider Shin is most important, especially for the senior practitioners and the instructors. Pero también Shin es muy importante para los que están en alto nivel. Maybe I will turn the lights on, excuse me. Okay. So here again, we talked about inside and outside. Aquí hablamos sobre lo de adentro y de afuera. So body is outside, you can see, visual. El cuerpo está afuera, tú lo puedes ver. But the mind or spirit is invisible. You don't see it. Pero la mente y el espíritu no lo puedes ver, es invisible. Now, technique, you will, show the movements, okay, but it is controlled by mind. La técnica tú lo puedes mostrar con los movimientos, pero está controlada por la mente. Right. Now, so, you practice karate maybe 1 hour, 2 hours a day, and maybe 3 times a week. Entonces practicas karate a lo mejor 1 hora, 2 horas o 3 horas a la semana. So you're talking about you only have 6 hours a week. Entonces estamos hablando sobre que solo has tenido 6 horas. Okay, so yeah, so it is a very minor part of your daily life. Entonces no es tan común en tu vida día a día. So of course you can practice mind. I will talk about this in the dojo, but your daily life, you need to train. Obviamente puedes practicar la mente en el dojo, pero día a día hay que entrenar la mente también. So when you're driving a car, you're practicing Budo, karate. Cuando estás manejando un carro, estás practicando el karate budo. Distance to the car in front or the side, you have to be careful with a, rear view mirror, see the car behind. La distancia sobre el carro de adelante o de al lado, hay que tener cuidado. You have to pay attention to the camera so you don't get a ticket. Tienes que prestar atención a las cámaras, que no te den un ticket. Yeah, so you stay in the, the miles, not to overspeed, so the police will not catch you. No puedes ir muy rápido para que la policía no te arreste. I'm sure all of you received a ticket, right? Estoy seguro que todos ustedes han recibido un ticket. Yeah, but more importantly, do not get into car accident. Pero lo más importante, no se metan en accidentes. Somebody cuts in, you say, oh, you get out of here. No, if he cuts in, okay, let him go, slow down. Alguien se mete, no le vas a gritar, no, solo relájate y deje que él vaya. More people lose composure or emotion when they're driving. Mucha gente pierde el control o deja sus emociones cuando están manejando. They say the people change, like he's a different person when he's driving, right? La gente cambia cuando está manejando. Yeah. Okay. So interesting thing here is that Japanese have kanji, Chinese characters. Lo interesante aquí es que el japonés tiene kanji. So Shin literally means is heart. The heart right here. La palabra Shin literalmente significa corazón. Ancient master did not say head like atama or brain. He did not say that. He said heart. Los instructores viejos no dijeron cabeza como el cerebro, dijeron corazón. Right. But an interesting thing is this. Heart is called by the medical people second brain. Did you know? Pero otra cosa interesante es que los médicos llaman al corazón tu segundo cerebro. In fact, heart has 4,000 memory cells. El corazón tiene 4,000 memorias. 4 lados. 4 lados. Okay. So you heard about, maybe some people heard about
some people have a heart transplant. Okay, you get somebody else's heart. Okay, then his taste changes. Like, you know, he did not like, you know, bananas. All of a sudden he liked bananas. Okay, why? Because the person who died for you liked bananas. La gente después de tener un trasplante de corazón cambian. ¿Por qué? Porque la persona que murió por ti para darte su corazón, si a ti no te gustaban las bananas y ahora sí te gustan, es porque a la otra persona le gustaba. Because mind, which is brain, and also heart, they work in coordination. Porque la mente y el corazón trabajan juntos en coordinación. Yeah, so that's the part which is very important. Esa es la parte que es importante. Head is more logical, La cabeza es más lógica. logic, yeah? Heart is more like a feelings, likes, that kind of feeling, okay? Or instinct. El corazón es más de instinto, tus emociones y lo que te gusta. Right. So, as you know, in Asia, we have, you know, chakras. Chakras. En Yes. Asia tenemos chakras. Si Yeah, if you practice yoga, they talk about chakras. practicas yoga, hablan sobre eso. Okay. So there are many chakras, but the three are most important. Hay muchas chakras, pero las tres son muy importantes. The bottom one is called Seika Tanden. La de abajo se llama Sekatan. Senkatan. Tanden. Tanden. Seika Tanden, yeah. It is located a little below your navel button. Está locado un poco más abajo de tu... Yeah, you know, right here. Okay. Lower belly, lower stomach. La parte de abajo de tu estómago. That is a key for all the karate techniques. Okay, kicking, body shifting, and all that technique comes from Seika Tanden. Esa es la clave de todas las técnicas de karate, como las patadas, cómo mueves el cuerpo. I'm sure all the instructors know this. Estoy seguro que todos los instructores saben esto. The second one they call Chu Tanden. La segunda se llama Shutanda. Chu is like a middle, like a chudan, right? Chudan, Chu Tanden. Tanden is a chakra. Shu es el medio, como Chudan, y Tanda es el chakra. And it's actually at the heart. Y está en el corazón. Yeah. Then the third one is Jo Tanden, El tercero es Yotanda. which is right here. Está ahí mismo. Yeah. And Indian people, they have the third eye. La gente hindú tiene el tercer ojo. And that's exactly where the pineal gland exists. Y ahí es exactamente donde existe. So it works with all that, three chakras. And I'm talking about the Jo Tanden and Chu Tanden. Y con eso todo funciona y estoy hablando sobre el Yotanda y el Chutanda. Yeah. So coordination of these two is more important than before you go into Seika Tanden. Las coordinaciones de estas dos son más importantes antes de que vayas al medio. Okay. So this is why they made it Shin Gi Tai. Por eso es porque lo pusieron en esa orden de Shin Gi Tai. Yeah. And very interesting, you know, I will not go too far, but the Japanese has many, many different kanji for Shin. Y es muy interesante que los japoneses hay diferentes kanji para Shin. Yeah, for instance, Shin like new. Por ejemplo, Shin también se puede significar nuevo. New, yeah, like a New York, new, right? Shin. Nueva York o Yeah. And also, interestingly, also means God. y también significa Dios. Okay. So, of course, I am not talking about religious thing, Obviamente no hablaré sobre lo religioso,
but the Japanese think Shin, right here in the heart, is where God lives. Pero los japoneses creen que Shin, el corazón, es donde vive Dios. Okay, so karate is a move in Zen. El karate es unos movimientos. Zen. Son, You understand Zen? no, Zen, okay. Zen is, you know, the Buddhist monk, they meditate. Zen es el monje budista que medita. Okay, they don't move. They do not move. No se mueven. They practice breathing, Ellos practican la respiración and you want to empty your mind y quieres vaciar la mente. because your mind, in your head, you have too much junk. Porque en tu cabeza tienes muchas cosas. So deep breathing, they want to develop Seika Tanden. Así que con la respiración ellos quieren hacer Senga Tanden And they want to bring in enlightenment to your heart. y quieren traer mucha luz a tu corazón. Okay? And by doing this, empty mind, make your breathing long. Y con hacer eso de vaciar la mente, hace tu respiración larga. Average people, they breathe 12 to 25 times. La gente normal respira como In 12 1 minute. o 20 In 1 minute, veces. right? But Zen Buddhists, they try to breathe 1 cycle per minute. Pero los budos zen tratan de respirar una vez por minuto. Now, one breathing in, inhaling, and exhaling 1 minute is very difficult for most people. Pero respirando por un minuto es muy difícil para muchas personas. Okay? But if you are instructor, try to do 2 breathing cycle per minute. Pero si eres instructor, trata de hacer 2 respiraciones cada minuto, That means 30 seconds. significando 30 segundos de respiración. And there are 4 parts in breathing, 4 parts in breathing. Y hay 4 partes en respirando. You know, inhaling, inhaling, El 1. inhalar es 1, Then after inhaling, hold. después lo sostiene, esa es la segunda. Then exhaling, Después that's 3. dejarlo salir es la tercera. Then hold again, that's the 4th one. Y después lo mantienes otra vez y ese es el cuarto. So you have 2 parts of holding Hay 2 partes en donde tienes que sostener. and inhaling and exhaling. Y inhalando y exhalando. Right. So I will not go into this, but this is very important about breathing. No hablaré mucho sobre esto, pero es muy importante saber. Because if you're nervous, if you're sick, your breathing is fast. Porque si estás nervioso o enfermo, tu respiración es más rápida. Before examination, before tournament, if you're in fight, your heart goes. Antes de examinaciones o una pelea o cuando estás nervioso, tu corazón acelera mucho. Yeah, if the heart goes, that means your breathing is short. Si tu corazón acelera mucho, significa que tu respiración está corta. What happens? You can't think. You're nervous. No Yeah. puedes pensar, estás nervioso. Therefore, having a long breath means peaceful mind. Así que respirando largamente significa paz en la mente. Okay, all right. So far, let me see. Now I cover a lot of things, but I want to go into Shin. So you say, yeah, in our dojo we practice Shin. Quiero hablar sobre Shin. Por ejemplo, Yeah, okay, I'm sorry. puedes decir, oh sí, en nuestro dojo practicamos el Shin. Yeah, we say we have a fighting spirit. We will do loud kia, yeah. Decimos,
que tenemos mucho espíritu, decimos que vamos a hacer un kiai muy fuerte. Okay, that's part of Shin, but it's not really an important part. Eso es parte del Shin, pero no es la parte importante. Okay. And another instructor said, oh, we have etiquette, we bow. Os etiquette. Otro instructor dice que tienen ética, que hacen el rey. Yes, it is part of Shin, but that's also not that important. Sí es parte del Shin, pero tampoco es tan importante. Well, I don't mean not important, but not the ones that I'm going to talk is more important, okay? So these things, they are all important, okay? Fighting spirit, etiquette, they're all important, right? No estoy diciendo que no sea importante, pero que no es de lo que voy a hablar hoy. And also you can practice respect in your dojo, right? You bow to your sensei, you bow to dojo, you bow to your opponents. Yes, that's important, respect. También puedes practicar el respeto en tu dojo, pero obviamente no es todo sobre Shin. Also, endurance, right? You get tired, but you push and try to exercise, train endurance. That's also important. También la durancia, si estás cansado, pero sigues entrenando, eso es importante. Another one is, quitting. Like some people say, oh, this is too hard, I quit, right? But you don't want to quit. Mucha gente también renuncia mucho o se dejan por vencido, pero eso es importante, no puedes dejarte por vencido. Yeah, we call persistence. Se llama persistencia. So those are the things you can practice, okay? It's all mind thing, right? And the heart thing. Eso es lo que hay que practicar, es algo de la mente y del corazón. But there are more. Pero hay más. Now, if you have a desire, for instance, you saw Bruce Lee Kung Fu, oh, I want to practice karate. That's a desire. Si tienes un deseo como ver a Bruce Lee y dices, oh, quiero practicar karate, eso es un deseo. But your objective is not very high. Pero tu objetivo no es tan alto. I want to become a black belt in 1 year. Como decir, quiero ser cinturón negro en un año. Yeah, so many people, they say 80% of white belts quit after 2 years, within 2 years. Muchos cinturones blancos, como 80%, renuncian al karate después de un año o 2. So, of course, the instructors try to keep their motivation and, their desire high, of course. Obviamente los instructores tratan de que los estudiantes se motiven. And, but it has to start from your heart. Pero tu motivación tiene que empezar de tu corazón. Okay. And also the muscles are controlled by your brain, right? Tus músculos también están controlados por la cabeza. So now I have to talk about ki. Ahora hablaré sobre Gi. They say that there is a ki works in your brain before your body moves. Dicen que hay una llave que ayuda a tu mente antes de que te muevas. So ki is invisible. La llave es invisible. Okay. And your movement, punch or kick, that is visible. Pero tus movimientos, como los puños y tus patadas, es visible. Now, if you like a samurai movie, I do. Si te gustan las películas de samurai, como a mí, Maybe you have seen 7 samurais. a lo mejor has visto 7 samuráis. Did anybody watch 7 samurai? ¿Alguien ha visto esa película? No. No? Okay, I'm sorry. Okay, but let me explain. Yeah. Let me explain. Déjenme explicar. There is a scene, they want to hire a high-skilled samurai, and they had a test. Hay una escena donde quieren contratar a un samurái de la secundaria, pero ellos tienen un examen. Okay, so there are 2 persons. One is a guy inside the room. Hay 2 personas. Uno es un chico que está dentro del cuarto.
there is another person who is hiding next to the door. Hay otra persona que está escondiéndose atrás de la puerta. And he has this bokken. Y él tiene, Okay. Yeah. And he is standing like this. y él está parado así. Okay. So you ask the candidate, says, please come in. Así que le preguntas al candidato, por favor, entra. All right. So, you know, some came in, and then of course, if he come in, he go in the head. Y obviamente cuando entra, le dan así en la cabeza. So that samurai failed. Entonces ese samurái falló. Okay. But then expert came. Before he came into the door, he says, aha, I know this test. Pero después viene un experto. He can feel somebody's hiding. Él puede sentir que alguien se está escondiendo atrás de la puerta. Yeah, they say it's a movie, but it is true. If you sharpen your key mind, you can feel the danger. Sí, ellos dicen que es una película, pero es verdad, si tú te entrenas la mente, puedes sentir el peligro a todo tiempo. Yeah, this is one of the instincts you have, Es uno de los instintos que todos tenemos, but this instinct became weak. pero este instinto se ha sido muy débil. Because you are in a very safe country. Okay, some countries more dangerous than the other, but mostly you are not in a war. Porque muchos de nosotros estamos en países que están bien, pero otros países también están en guerra. Okay, but maybe you may have an experience. You feel like somebody is watching me from behind. Pero a lo mejor tienes un sentido que alguien te está viendo desde atrás. And you look back and somebody is, like looking at you. Y ves atrás y si hay alguien viéndote. This doesn't happen too much with a man, but the beautiful woman like a Paulina, maybe the guy is looking. Esto no sucede mucho con los hombres, pero a lo mejor sí con las mujeres. Okay, so women have stronger feeling because of course they have that self-defense feeling. Las mujeres tienen este sentido más que los hombres porque obviamente se tienen que defender más. We depend on the vision. Nosotros dependemos en nuestra visión And forget this special instinct of feeling. y nos olvidamos sobre este instinto importante del sentido. They say there is the form around us, like 6 feet. That is like almost like 2 meters around your body. Dicen que hay como una burbuja alrededor tuyo, Yeah, key body. la llave Key body, del cuerpo. right? And as you sharpen this feeling, you can expand it larger. Y lo más que entrenes este sentimiento, lo puedes expandir más. I can give you an example. Te puedo dar un ejemplo. If you take special training to drive a huge vehicle like a bus or huge truck, Si tú tomas clases especiales en cómo manejar un camión o un bus grande, your feeling of distance reaches outside of that vehicle. tu sentido de distancia va a ser más allá con ese vehículo. Right? But if you don't drive a big truck or bus, you cannot, because if you go, you hit, because your sense of distance is much smaller. Pero si no estás manejando un vehículo muy grande, tu sentido de distancia es más pequeño. Yeah. So you can extend that feeling when you drive, right? When you're driving, you can see how far you can go with your car. Cuando manejas, tú sí puedes extender ese sentido cuando estás en tu carro. So when you're driving, you have to have a feeling, your car, not just by looking, but the feeling of the car in front, side, and back.
Entonces, cuando estás manejando, debes tener ese sentido de que tienes un carro al frente, al lado y atrás. So when I'm driving, at least two things. Cuando manejo, hago al menos dos cosas. I don't listen to the music, okay? Escucho música, I'm looking at the car in front and try to see what the driver is thinking. y estoy mirando el carro del frente y tratando de adivinar lo que está pensando el conductor. Many a time I can tell he's going to come in front of me. Muchas veces puedo adivinar que él va a ir enfrente mío. I can feel this guy wants to go like this. Puedo sentir que quieren ir a otro lado. Then I will slow down. Y cuando eso pasa, yo iré más lento. I also extend my feeling to the back. También extendo mi sentido hacia atrás. And if I feel the negative feeling from the driver behind me, I slow down, I go to another lane. Si siento un sentido negativo del conductor de atrás, me iré al otro canal. And I let him go past. Y dejo que él siga yendo adelante mío. Yeah, so, and also I try not to put the brake, you know, the brake. También trato de no parar, poner el pedal. I try to feel the traffic so that I will minimize the braking action. Trato de sentir el tráfico para no utilizar tanto el pedal. Of course, you know, traffic light becomes red, I have to stop. Obviamente, si el semáforo está en rojo, tengo que parar. Terrible drivers go fast and slow, fast and brake, and fast and brake. Conductores no tan buenos irán rápido y después se paran, rápido y paran. So all people, they have both feet, accelerator and brake at the same time. Así que la gente más mayor tendrán los dos pies en el acelerador y en el freno. Because they don't have the control. Porque no tienen el control. And that's how they practice karate. Y así es como ellos practican el karate. You're supposed to relax, but you're too tense. Te deberías relajar, pero estás muy tenso. White belts, they're always sweating. Los cinturones blancos siempre están sudando. Because they're wasting their energy. Porque están gastando su energía. They're using unnecessary muscles. Están usando los músculos innecesarios. Asai karate is smooth. El karate Asai es fluid, smooth. Do you understand? Smooth and fluid? Es fluido y fluye. Yeah, like smooth, right? Instead of, okay. En vez de estar muy tenso, es muy relajado. You have to have an excellent condition or control of your muscles. Tienes que tener una condición excelente y control de tus músculos. Okay, so that's a few things I wanted to talk about. Let me see, what else? Esas son algunas cosas de las que quería decir. Okay, so there are other things. Hay otras cosas. For instance, which is most important, is that overcoming the fear. Por instante, que es lo más importante, es no tener miedo. Yeah, the ultimate, well, there are two ultimate goals. Hay dos. Two goals. Goals is the target or goal. Hay dos metas. Okay, there are two. One is you have to overcome the fear of death. Una es que no tienes que tener el miedo de la muerte. Okay, because you are practicing the art of killing. Porque tú estás practicando la arte de matar. That means your enemy is trying to kill you. Eso significa que tu enemigo te está tratando de matar. If you have that fear, si tienes ese miedo, that will give him energy. Eso le dará a tu enemigo energía. They say that when you have a fear, that your body will emit some kind of odor, smell.
Que cuando tienes miedo, tu cuerpo estará actuando específicamente con miedo y ellos sabrán. I heard when you meet a wild bear in the jungle, in the forest, if you have a fear, the bear can smell you. He escuchado que si encuentras a un oso en el bosque y tienes miedo, el oso puede oler tu miedo. Of course, I mean, your enemy cannot smell you, right? You have to take Obviamente, shower. tu enemigo no te puede oler el miedo. Yeah, if he can smell you, you should take shower, right? No, it's a Si joke. si él te puede oler, te deberías bañar. No, but seriously, if you are afraid, it shows in your face. Pero en seriamente, si estás con miedo, enseñará en tu cara. Okay, so if you're completely calm, Cuando estás completamente calmado, that will not give him extra power. eso no le dará a tu enemigo poder. Okay, the second objective or second goal is love. La segunda meta es el amor. Now, love has many different levels, El amor tiene muchos niveles diferentes. you know, and I'm not talking about, love between man and woman right here. Y no estoy hablando sobre el amor entre una mujer y un hombre. You know, of course, that is important. Claro que eso es importante. And all of us have our love to my wife or husband, boyfriend, your children, your parents. Yes. Y todos tenemos ese amor con nuestros esposas, esposos, hijos, tus papás. Yeah. But that is an instinct. Okay. You don't have to learn. You already have it. Pero eso es un instinto que ya tú sabes y no lo tienes que aprender. So what I'm talking about love is like a compassion. Cuando estoy hablando del amor, estoy hablando sobre la compasión. Yeah. Understanding, consideration. La consideración. Yeah. Understanding. Right. So it's sort of like almost like a Christian love. Agape. You talk about agape. You love everybody. Es como el amor cristiano, cuando amas a todo el mundo. So it sounds like these two, goals seems to be opposite. Killing, fear of dying, feeling of fear of death, and also loving. Suena como que estas dos metas son totalmente diferentes, porque una es sobre matar y la otra sobre el amor. But they have to be there in coordination. Pero esas dos tienen que estar en coordinación. So look, maybe in the situation, somebody came, and if he wants to have your wallet or watch or even your car, you don't fight. Por ejemplo, si viene alguien, te quiere quitar la cartera, el carro o tu reloj, no vas a pelear. You give the wallet, you give it, watch. Te lo das, le das la cartera o el reloj. But if somebody comes into your house and they want to kill you and your children, Pero si alguien entra a tu casa y te quiere matar a ti y a tus hijos, you're not going to say, yeah, please kill them and save me. You don't say that. no dirás, sí, por favor, mátalos a ellos y me salvas a mí. You will fight till death. Tú pelearás hasta la muerte. So I'm not worried about that part. Every one of us can defend yourself, or at least you can die for your, family. No estoy preocupado por esto, porque sé que todos nosotros pelearemos por nuestra familia. But how about the situation in a bar or some dark place at night? Pero ¿cómo la situación sería diferente si estás afuera en un lugar oscuro? Somebody bump into you. Sabes, estás caminando y te pegan. So what is your mental? You get angry? Así que, ¿cuál es tu instinto? ¿Te enojas? Yeah, you don't want to get angry. You have to keep calm mind. No te quieres enojar. Quieres estar calmado. Right. Because they say if you get angry, that internally your body emits the poison. Porque dicen, si te enojas, ahí empezará todo. Yeah, that's already proven medically.
Eso ya está probado por los médicos. It is not good for your health. No está bien para tu salud. How about sadness, or disappointment? Ahora sobre si estás triste o decepcionado. They say that when you get depressed, it reduces your immune system. Dicen que cuando estás deprimido se te baja el sistema inmuno. So both of them are not very health good. It's against your health. Así que los dos están muy malos para tu salud. How about when you see, you go to a restaurant, okay? Cuando vas a un restaurante And you want to eat a little because you want to keep your weight, but you see a lot of nice food. y quieres comer poquito porque quieres bajar de peso, pero ves mucha comida que se ve apetizante. Many people eat, yeah, okay, today I eat, tomorrow diet, right? Empiezas a comer porque todo el mundo está comiendo y después dice que mañana vas a empezar la dieta. Yeah, so the temptation, so you get overweight. Así que esa es la tentación y al final subes de peso. Okay. How about the money? Ahora el dinero. Because you look at your students, you should look at them your students, not your customers. Cuando ves a tus alumnos, deberías verlo como alumnos y no como tus clientes. I give you a good example. Te daré un buen ejemplo. And I had this too. When I was young, I had 2 job offers. Cuando estaba joven tenía 2 ofertas de trabajo. One is very prestigious company. Uno era una compañía muy grande y prestigiosa. A lot of, salary is very high. Y el salario era muy alto. Okay. Over here, I could be assistant instructor at the Okazaki Sensei's dojo. Aquí pudiera ser asistente en el dojo Okazaki. No money. No me darían dinero. I took Okazaki Sensei. Yo tomé la oferta del Sensei Okazaki. Yeah, if I worked here in J.C. Penney's is a department store, okay? I was going to be the manager, but I said, no, thank you. I went to Okazaki Sensei's dojo. Hubiese sido el manager de JCPenney, que es una tienda. I know that I will not be happy in a department store. Yo supe que no iba a ser feliz en una tienda así. So here again, you have to make judgment. Así que otra vez hay que ser bueno juzgando. Brain says, lot of money. Tu cerebro dice mucho dinero. My heart says, I love karate. Pero mi corazón dice amo el karate. I follow my heart. Yo seguí mi corazón. Okay. So another example, I give you another example. Otro ejemplo. I was driving, I usually drive slow. Okay. Usualmente manejo lento. But one time, this young person came and he got upset with me. Pero una vez un joven se enojó conmigo. He came and cut me off and stopped the car. Vino y se metió enfrente mío y paró el carro. It's a free highway, 2 lanes, but a free highway. Eran 2 canales, pero vía libre. He jumped out and he's screaming. Se salió del carro y me gritó. Okay. So I had to go out. Entonces me tuve que bajar. He was a big guy. Era un chico muy alto. That was 5 years ago. So I was 70. Fue hace 5 años y tenía 70. And this big guy was maybe 18, 20 years old, maybe 20. Este chico era como de 18 o 20 años. So I, judged the distance and I looked at the guy. He's really upset. Entonces vi la distancia y vi al muchacho y visiblemente estaba muy enojado. So I evaluated, does he have a weapon? Entonces evalué si tenía un arma.
He did not have a weapon. His hands was out, No tenía un arma, tenía las manos vacías, and he was yelling. pero sí me estaba gritando. Okay, so I look at him and I said, I don't think he's going to, hit me. Entonces lo miré y evalué y dije, oh, no pienso que me va a pegar. I have been in street fights many times. Yo he estado en muchas peleas de la calle, muchas veces. I can tell who is really ready to this or just screaming. Siempre sé quién está listo para pelear o quién solo me va a gritar. Okay. And I said, okay, if he throws a punch, I knew exactly what to do. Entonces dije, si él me tira un puño, sabré exactamente qué hacer. Okay. But I decided not to do that. Pero decidí no hacer eso. So what I decided to do was to make this conversation long. Entonces lo que decidí hacer es tener una conversación larga. And I said, what's the problem? Y le dije, ¿cuál es el problema? He says, you cut me off, even though he was in front. He said, you cut me off and you... Él me acusó de colearlo, aunque él se había coleado. Yeah, so after 5 minutes, police came. Entonces, después de 5 minutos, llegó la policía. He ran away. Él se fue corriendo. Okay, so if I challenged him, entonces, si lo retaba, and if he tried to hit me and I hit him back, y si él trataba de pegarme y yo le pego de vuelta, and if he finds out I am the karate instructor, y si él llega a saber que yo soy instructor de karate, this is America, he can sue me. Esto es América y él me puede denunciar. And to me, it's not worth to knock this guy out. Y para mí no era lo necesario. He is one of those bullies just acting tough. Él solo era uno de esos chicos tratando de actuar fuerte. I don't have to bring myself down to his level. Yo no necesito bajar a su nivel. He ran away when he saw the police comes. Bueno, él se fue corriendo cuando vio la policía. So here again, you have to be able to control your emotions. Así que aquí, en estas situaciones, tienes que saber controlar tus emociones. I have no fear of death. Yo no le tengo miedo a la muerte. So if the guy is just trying to, attack me. Así que si hay alguien tratando de atacarme. As a bully. Como un bully. Do you understand bully? Is bully Spanish? It's the same thing. Bully is a guy who wants to just beat up a weak person. Yeah, it's the same thing. Abusador. You understand that, bully? Sí, yes. Yeah, okay. Abusivo o abusador. Yeah, so, I am standing there with a total confidence, no fear. Estoy parado ahí con mucha confianza y sin miedo. And if he is foolish to throw a punch, of course I can defend myself. Y si alguien está determinado a pegarme, obviamente me puedo defender. So yeah, you can bring me the kumite champion and me in a tournament. Me puedes poner contra un campeón de kumite en un torneo. In a tournament, he wins. En un torneo, él gana. Put me and him in a small room to die, to kill. Pero ponme a mí con él en un cuarto a pelearnos hasta la muerte. Maybe I will win. Creo que yo ganaré. Of course, I'm not going to do that. But obviamente no haré eso. But I have no fear. He is the kumite champion. Okay. Pero no le tengo miedo. Yeah. So that's what I'm talking about the Shin, the correct logical judgment. A eso me refiero sobre el Shin, tener muy buena lógica. With a heart. Con el corazón. Okay. All right. So if you're peaceful, your mind, your breathing will slow.
Si estás en paz, tu mente y tu respiración That será... means, I'm sorry, go ahead. It's okay. Go ahead, because what happens is when you, calm, your breathing become long. Porque cuando estás calmado, tu respiración se hace larga. Then you can judge much better. Your judgment is better, Y puedes pensar mucho mejor. correct? And also, as I was talking about, sadness and disappointment too. Y cuando estaba hablando sobre estar triste y decepcionado, If you have a confidence, even if you say you fail examination, si estás confiado y dices que fallaste un examen, you consider it as a challenge. tú lo consideras como un reto, You do not give up. tú no te rindes. I have two challenges in my karate. Yo tengo dos retos en mi karate. Number one is I was white belt 60 years ago. Número uno fue cuando fui cinturón blanco 60 años, hace 60 años. Yeah. I took my first examination. Yo tomé mi primer examen. There are 50 white belts. Habían 50 cinturones blancos. 49 people passed. 49 personas pasaron. One person failed. Una persona falló. It was me. Esa fui yo. I was the only one who failed white belt test. Yo fui el único que falló la examinación de cinturón blanco. If I quit karate then, I would not be here. Si yo me hubiese rendido hace mucho tiempo, no estuviese aquí. All right, second challenge was from brown belt to black belt. Mi segundo reto fue cuando tenía que pasar de cinturón marrón a cinturón negro. In Japan, we have the rules that when you are like a 15, 16, you have to retest when you become 18 or 20. En Japón tenemos la regla que cuando tienes 15 o 16, tienes que retomar la examinación cuando estés 18. That rule will change now, so you can go automatic. Esa regla ya cambió, así que puedes ir automáticamente a cinturón negro. Yeah, but I was black belt. I got my Shodan when I was 15, I think. Pero yo obtení mi Shodan cuando tenía 15 años. But then when I was 20, I had to take adult done examination. Pero cuando cumplí los 20, tuve que retomar ese examen. And the examiner was Okazaki Sensei. Y el examen era del Sensei Okazaki. Yeah, he's a famous ISKF instructor. Y él es un instructor famoso de la ISAI. Some of the people know, right? Que no mucha gente lo sabe. I know, Paulina, you don't know him, but he's famous, okay? He's dead, but he's famous. So anyway, so I took examination, Shodan examination with Okazaki Sensei. Tomé esa examinación, I failed. la fallé. I became 1Q. Obtení el primer Q otra vez. He said, take the examination again next year. Él me dijo que tomara el examen otra vez el año viniendo. So if I quit karate then, I am not here. Si hubiese renunciado al karate hace mucho tiempo, no estuviese aquí. Yeah, so again, if I get disappointed, okay, you have to deal with that, okay, that's a challenge. Si uno se decepciona, hay que vivir con eso y seguir adelante. The same thing with the outside in your daily life. También con tu vida normal. You may lose your job. Puedes perder tu trabajo. You may break up with your boyfriend or girlfriend. Te puede dejar el novio o la novia. Okay, but you have to be strong. Pero tienes que ser fuerte. And you have to have a pure heart. Y tienes que tener un corazón puro. Okay, and if you have that, then you will be happy. Si tienes eso, serás feliz. And you will be healthy. Y serás saludable. Yeah, so objective of practicing karate is not making money. Así que el objetivo de practicar el karate no es hacer dinero.
some of the people told me, that guy is, his karate is great, but he, is asking for money. He's always talking about, pay. Algunas personas me han dicho que, oh, ese sensei hace muy buen karate, pero siempre está pidiendo dinero. I see some, instructors, not in ASAI, okay, not in ASAI, but some instructors, including Japanese instructor, they sell down ranks. He visto muchos instructores, no en ASAI, pero muchos instructores, incluyendo a instructores japoneses, que venden los rangos de dan. Yeah, they say, I got 6th dan, 7th dan. Ellos dicen, oh, tengo el sexto dan, séptimo dan. Yeah, did you take examination? No, I pay him money. ¿Tomaste la examinación? No, le pagué dinero al sensei. Then what is that karate? Yeah, 6th dan means nothing. ¿Qué tipo de karate es eso? Tu sexto dan no significará nada. So when you're an instructor, you have to have that mind that not for the money. I know many of you, it's not for the money. I know. Así que cuando eres instructor tienes que tener esa mentalidad que no es para el dinero. You are sharing what you love with all those people. That's your love. Tú estás compartiendo lo que tú amas con todas esas personas. Ese es tu amor. So that's what I'm talking about, Shin. De eso es lo que me significó cuando estoy hablando de Shin. So when you are white belts, Tai, Shin Gi Tai is important, right? Your body, you have to be able to do sit-ups, push-ups, you have to be exercised for 2 hours. Así que cuando eres cinturón blanco, el Shin Gi Tai es importante. Tienes que saber hacer flexiones y todo eso. When you're a high-ranking person, Yondan, Godan, Rokudan, and if you're an instructor, Shin becomes more important. Y cuando estás en un alto nivel, ya el Shin es más importante. But I don't mean that when you Godan, Rokudan, if you're 60 years old, you don't have to practice. That's not what I'm talking about. Pero obviamente no estoy diciendo que cuando tengas 60 años no vas a dejar de practicar. I receive a lot of excuses. Recibo muchas excusas. Yeah, they say, I'm old, so I cannot practice. Me dicen, oh, estoy viejo, no puedo practicar. I ask, how old are you? Les pregunto, ¿cuántos años tiene? They say, I'm 65. Me dicen, tengo 65. I'm 75. I practice every day. Yo tengo 75 y practico todos los días. Yeah. So here again, the problem I see with a regular karate training is this. Así que, otra vez, el problema que veo con el karate regular, they are focusing too much on Tai and Gi. están muy enfocados en el Tai y Gi. I like for all the people to pay more in Shin, your heart, your coordination of your mind. Quiero que más personas se enfoquen en el Shin, en la coordinación de tu mente y tu corazón. Yeah, look at a lot of people, a lot of students. Muchos estudiantes They get into this what I call automatic pilot system. se meten en un sistema de piloto automático. Yeah, not thinking. They're just moving, okay, gedan barai, okay, chudan oizaki, bam, bam, bam. Okay, step back, jodan age, okay, 1, 2, 3. Sin Not, pensar, se mueven. not thinking. No, sin pensar. Many people, jodan age, okay, this is bad, but they don't think. Mucha gente, Yeah, should be like this, right? mucha gente lo hace, pero no están prestando atención y lo hacen mal. They have to correct their own body to make sure that you have correct technique, which is the Shin Gi Tai, right? Ellos- Mind, body, and technique. Hay que correccionar las técnicas que haces, que es el Shin Gi Tai. I bet you no people pay attention to all the steps, stances, techniques all the time.
Estoy segura que no siempre toda la gente está prestando atención a su stanza todo el tiempo. When you do the kata, Cuando haces kata, not thinking, sin pensar, this is what you do. Boom, 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 yeah, yeah, yeah. You know, solo haces eso, te estás moviendo. not thinking. Sin pensar, Is this the correct motion? You know, oh, here, okay. You know, sin pensar, esto está correcto. your mind has to reach out to every part of your body. Tu mente tiene que pensar en todas las partes de tu cuerpo. A lot of people see the arm, right? Mucha gente ve su brazo. Yeah. So sometimes I tell them, okay, right hand, Así que les digo, ok, mano derecha, they have their left hand out. y tienen su mano izquierda. So I have to tell them, right hand. Así que les tengo que decir mano derecha. Y Right hand. Okay. A lot of times they're not paying attention. así que mucho tiempo no están prestando esa atención. Their mind is thinking about the girlfriend, boyfriend, they're thinking about kids, they're thinking about the job, they're thinking about, oh, I have to go shopping tonight. Su mente está enfocada en otra cosa como su novio, que quieren ir de compras, el trabajo. Even the instructors, También los instructores they teach the same thing over and over. enseñan la misma cosa, Same thing. la misma cosa. I call automatic pilot. Eso se llama el piloto automático. Okay. But each one you have to think, look at who you know, what kind of students you have. You have to change the menu of your class. Pero hay que prestar atención a tus estudiantes y cambiar las técnicas de tus clases si no están prestando atención. It is a lot of responsibility Es mucha responsabilidad. because I see many dojos, they put white belts and black belts, they do the same thing. Porque veo muchos dojos que ponen a cinturones negros y cinturones blancos a hacer las mismas cosas. That is wrong. Eso no está bien. You should plan so that white belts do this, intermediate do this, advanced do this, little more challenging. Necesitas planear lo que van a hacer cada nivel. Because you don't teach white belts, you know, green belts, brown belts, black belts, only Heian Shodan. Porque no les vas a enseñar solamente a los cinturones blancos, verdes y negros Shihan Shodan. Okay, you know, one time is okay. Una sola vez está bien. But you usually ask white belts, Heian Shodan, brown belts, maybe Tekki or Basai Dai, and black belts, maybe Gankaku or MP, right? Pero hay que variar y preguntarles a los de cinturón blanco que hagan Shihan Shodan y a los demás, los otros katas de su nivel. Yeah. So, you know, mind is, you have to use this. Así que tienes que usar la mente And you have to expand your attention to all the students. y hay que expandir tu atención a todos los estudiantes. So this is a training Eso es el entrenamiento. to you as an instructor. A ti como instructor. Because if you're going to repeat the same thing every day, Porque si vas a repetir la misma cosa todos los días, you can record it and play the, you know, tape recorder. ahí lo puedes grabar y después enseñarles. Okay. So that's what I'm talking about. The mind becomes before gi. Gi is the combination of your mind, heart, and the body. Por eso me refiero a que el gi, Shin viene antes del Gi y la combinación de la mente y el corazón. Okay, so, it's more than an hour. So what I would like to do is this. I would like to have a short break, 2 minutes break, so I can drink my tea. And if they want to go bathroom, they can. And I will come back for questions and answer. Me gustaría tener una pausa de 2 minutos
para que yo me pueda tomar mi té y si ustedes quieren ir al baño o hacer cualquier cosa, pueden ir y después volvemos y me pueden preguntar lo que quieran. Okay, so when I come back, I would give you the conclusion of my lecture. Así que cuando volvamos les daré la conclusión de la lectura. Then you ask me the question, any question, not, from this lecture or about your training, about your class. Don't ask me for the money. I am not rich. Cualquier pregunta me puedes preguntar, no tiene que ser sobre la lectura o de tu entrenamiento. No me preguntes de que te dé dinero porque no tengo ahorita. I'm sorry. Okay, so 2 minutes. Así Okay. que 2 minutos y ya volvemos. Okay. I'll be back. 2 minutos. All right. Very good. Okay. So Paulina should be back, and I am going to open to question and answer. Now there are many people, so whoever wants to ask can ask one, then let's give the other people. If you have more than one, just limit yourself to one question. And then the other people ask, and yeah. Hay varias personas, así que por favor traten de limitarse a no tantas preguntas para que cada uno tenga el chance de preguntar. Okay, so let me start with a conclusion. Déjenme empezar con conclusión de la lectura. So to be the high-ranking karateka or instructor, you must understand Shin Gi Tai. Para ser instructor de karate o estar en un nivel alto de karate, tienes que tener buen entendimiento sobre el Shin Gi Tai. So again, Shin means mind and heart. Shin significa corazón y la mente. And Tai means body. Tai significa cuerpo. Gi is a technique. Gi es la técnica. But it's a combination of Shin and Tai. Pero es la combinación de Shin y Tai. Yeah. So when you're a beginner, Tai is very important. Así que cuando estás comenzando, Tai es lo más importante. As you advance your karate training, karate rankings, and become an instructor, Shin becomes very important. Cuando vas avanzando tu entrenamiento en el karate y cuando eres instructor, Shin es lo más importante. So to achieve Shin and the Gi is almost endless journey. Así que para obtener un buen Shin y Gi es muy largo, o sea, es para siempre. You know Dojo-kun. ¿Saben el Dojo-kun? Number one, perfection of character. Lo número 1 es perfeccionar el carácter. Yeah. So it is almost impossible, right? Perfection. Es casi imposible perfeccionar. And this is exactly what the master Funakoshi was talking about. Esto es exactamente de lo que está hablando el maestro Funakoshi. You have to start with a mind. Tienes que empezar con la mente. But the mind, I don't mean here, it's heart. Pero de la mente no estoy hablando de aquí arriba, me refiero al corazón. Overcome the fear of death. No tenerle miedo a la muerte. And you must develop love, compassion. Y necesitas tener amor, compasión. Then you have fear nobody. Y no le puedes tener miedo a nadie. And if your technique is good, then you are Superman. Así que si tu técnica es buena, eres Superman. Okay. So I explain this because in the regular dojo training, gi part, technique part is overemphasized. Así que explico esto porque en el dojo la parte de gi, la técnica, es lo que es más practicado. So etiquettes, enduring, open mind, humbleness, respect, all those things are more important. Así que la humildad y tener la mente abierta, todas esas cosas es más importante. This is why Master Funakoshi said,
Gijutsu yori shinjutsu. Gijutsu is a body technique. Shinjutsu is the mind-heart technique. Por eso el maestro Funakoshi dijo Genjutsu. What did you say? He said, Gijutsu yori shinjutsu. Gijutsu means physical body technique. Shinjutsu is the heart technique. Okay. La frase que él dijo significa la técnica del corazón y la técnica del cuerpo. Yeah, look at the computer. Miren a su computadora. If you have Apple or Dell, that's a hardware. Si tienen Apple o Dell, eso es bueno. But if you don't have software, it will not run. Pero si no tienes la maquinaria que le pertenece, no funcionará bien. Yeah, so hardware is a tie. Así que la computadora en sí es el TAI. Software is sort of Shin, El software es como el Shin. and applications is like a Gi, Y las aplicaciones son el Gi. right? So similar to that, not exactly, but the similar. Es similar, pero no es lo mismo. Okay, so that's what I wanted to emphasize. Please pay attention to Shin part. Por favor, presten atención a la parte de Shin. Yeah, without the Shin, your karate is impure. Sin el Shin, tu karate no está bien. That's what I think. That's my opinion. Eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión. A lot of people come to me and say, oh, his karate is great, but he is like egotistical. Mucha gente me viene y me dice que, oh, mira, su karate es bueno, pero es muy egoísta. He beats up his students. Él le cae a golpes a sus estudiantes. His karate is not pure. Eso significa que su karate no es puro. I'm sure you agree. Estoy seguro de que ustedes pueden entender. All right, so questions and answers. So please ask whatever the question you may have. I try my best. Por favor, empiecen a preguntar preguntas. Cualquier pregunta que me pregunten, trataré de responder bien. Okay, no question. All right, goodbye. From Ecuador, from Ecuador. All right. Was Sensei here from Ecuador? I read your book about myths from Shotokan. My sensei here not borrowed it to me, and it was very, very, very interesting and enlightening. And from it, I have a question that's been in my mind from back then when I read it, and it would be, what's your take on all of those katas, advanced mostly, that are often forgotten and ignored by most instructors, like Wankan, or there's Jin, and sometimes Meikyo as well? My answer is very simple. Paulina, Mi respuesta es muy simple. practice those kata. Practica esos katas. Yes, thank you, Sensei. I will. Was Okay, good. Shihan, Yes. Ricardo from Brazil. My ask is, as I know, Funakoshi avoid committee. Yes. He avoid what? Avoid due committee. Oh, Gyu Kumite, yes. Yes. What do you think about? I think that your explanation is like, as we are old, older, yes, we lost resistance, and then how you can explain with we need to substitute our force
young force with the experience as an older person. So what is your question? When we are old, we lost force, lost resistance, physical resistance. Ah, okay. All right. Okay. And then I think that Shin Gi Tai is as you can could more experience and avoid force. Okay. Okay, is okay this proposition. All right, Paulina, please, translate that to Spanish. Oh, he speaks Portuguese. I know, but he spoke Okay. English, so translate to Portuguese, the Spanish. Maybe I can help. I speak Portuguese. Yeah, please translate his into Spanish because most of the audience is Spanish. Oh. Él está preguntando que como cuando uno crece, pierde su fuerza y cómo se puede ganar esa fuerza. Paulina, yes. Paulina, substitute la fuerza por experiencia. ¿Entendeu? I think he's trying to say that if, as you get older, you substitute your strength for No, your... wait. I understand his question. Because most of the audience is Spanish, so that's why I asked Paulina to translate to Spanish. Okay, I will answer. Okay, now here again, Jiu Kumite is a free sparring. Okay, and you're saying that old people, if you're 95 years old, yeah, you're too old. Okay, but 75, 80 is not old. Okay, do I practice free sparring? No, because I don't need to. Okay, because I don't practice for the tournaments free sparring. My free sparring is how to dig your eyes, how to punch your groins. If somebody, attack me, I know how to defend myself. So the free sparring is usually for the tournament. Okay. I understood. Paulina, do you understood? Yes. Can you translate to all the people? Yes. El sensei dice que cuando uno está practicando kumite y uno va creciendo la edad, cuando tienes 90 años, eso ya está muy, muy viejo. Pero si uno tiene 70, 80, no estás viejo. Pero que practiques lo que necesitas practicar. Él no practica kumite de torneo porque él no necesita practicar eso. Su tipo de kumite que él practica es más sobre la defensa personal. Si alguien le pega, él sabe cómo defenderse, como clavarle los dedos en el ojo o pegar directamente hacia la garganta, cosas así. Okay, so I'm 75 years old. Yo tengo 75 años. And I'm a professional karate instructor. Yo soy instructor profesional de karate. So I practice 4 to 5 hours every day. Así que yo practico 4 a 5 horas todos los días. I do all the exercises. Yo hago todos los ejercicios. So that I can defend myself. Para que yo pueda defenderme. I am in excellent shape. Yo estoy en forma excelente. And you have seen me in the seminar. Tú me has visto en los seminarios. Oh, by the way, I'll be in Colombia in November. No, October? Was it? No, November. Oh, estaré en Colombia en noviembre. And you will see me, okay? Y me verán. All the exercise I do, not too many people can do. Todos los ejercicios que yo hago, no muchas personas los pueden hacer. Yeah, so, old, it doesn't mean old, okay? Old to me is 100 years, maybe 110. Cuando uno envejece, no siempre significa que eres viejo. Para mí, muy viejos son como 100 años. Yeah, so Sensei Pinto is right.
Así que Sensei Pinto está correcto. As we get better, not because old, but because we get better, we do not waste our energy. Cuando uno mejora, uno no gasta la energía. Right. So, young people and the white belts, they're wasting a lot of energy. Los jóvenes y los cinturones blancos sí pierden mucha energía. White belts always sweat, Los cinturones blancos siempre están sudando. And I'm talking about brake and accelerator at the same time. Como el ejemplo que tuve más temprano sobre el acelerador, el carro. The movement has to be smooth. El movimiento tiene que ser fluyente. Okay, next question. Próxima pregunta. Okay, we'll see you next time. Adios, no? No question? ¿Alguien más tiene? I have a question. Yeah, please. Spanish, okay. Spanish, okay. Don't- Well, first of all, I'm from Sensei Knox Dojo. I'm not actually there. I Okay, couldn't assist. fine. But well, my question, I will also say my question in Spanish. Like, we know already how to train, do some push-ups and sit-ups and maintain our body in a good physique. But how can we do this? Not exactly the same, but I mean, how can we do the same training but for our mind? How can we train our mind? Well, did you listen to my lecture? Yes, actually, but I mean, Yeah, it was a lot of answers, but yeah, okay. and So a specific training that you could like do every day. okay, you have to do this every day, not in the dojo, but when you're living. Okay, be honest. Do not lie. Do not cheat. Drive safely. Walk safely. Think about the cars around you. All those things. Every day is a karate training. And when you're in dojo, pay 100% attention to your movements. Do not get into automatic pilots. You pay attention to what the sensei is saying and what you're doing, not your friends around you. Even when you have opponent, you pay attention to yourself. It is not very easy. This is why people do not talk or explain, because it's invisible. It is very difficult to train. I agree with you. But what you don't see is more important than what you see. Thank you. Please translate. El sensei dice que la pregunta de Mateo fue que cómo puede entrenar uno la mente todos los días. Y el sensei respondió que esto se practica todos los días, aunque no estés en el dojo. Se practica caminando, cuando estás manejando, siendo honesto, no puedes mentir, todas esas cosas, y que toma tiempo, pero hay que practicar todos los días, y que por eso mucha gente no le gusta hablar sobre eso en su dojo, porque es muy exigente. Yeah, it's not easy No es fácil, because you cannot see. porque no puedes ver tu mente. Like I look at love. You cannot see love. No puedes ver el amor. So you have to do. Así que tienes que hacerlo. You have to buy the nice flowers to your wife. Tienes que comprarle flores a tu esposa. You have to visit your parents. Tienes que visitar a tus padres. Right? That's the life. Esa es la vida. And if you improve that, you translate that feeling into karate. Y si tú haces eso, tendrás ese sentimiento cuando haces karate. It is not easy. No es fácil.
even me, I haven't completed yet. Hasta yo no lo he completado. I have to be more patient. Tengo que tener más paciencia. I get upset when I see the people doing wrong thing, you know? Me enojo cuando veo que las personas no hacen lo que es correcto. Yeah, people don't come to the training, you know, they have excuses. Cuando la gente tiene excusas y no vienen a los entrenamientos. My member quit. Cuando alguien renuncia. Why did he quit? ¿Por qué renunció? Yeah. Yeah, we had a country representative of Peru. Teníamos un representante del país de Perú. He disappeared. Desapareció. I'm sad. Estoy triste. Angry. Enojado. No, I feel bad. But that's his challenge. Pero eso es un reto para él. Yeah. Okay, any other question? Sí, una pregunta, Paulina, por favor. Entonces, yo, Sensei. Bueno, siga rápido. Gracias. Mi pregunta sería, pues más que pregunta, sería un cuestionamiento. Yo siento que nuestro karate está identificado y obviamente se valora de acuerdo también a lo que es el dojo-kun. En lo particular, he vivido muchas experiencias en base también a lo que comentaba Shihan Yokota. Cuestiones de agresión, cuestiones de sentimientos y todo lo he ido valorando obviamente por medio también de lo que es el karate. Y he tenido que llegar a una respuesta hacia mí mismo. Y obviamente lo que yo busco también en mis alumnos es precisamente mostrarles eso, ¿no? Lo que es la esencia precisamente de lo que se valora o de lo que se dice en el dojo-kun, porque al final de cuentas, Shihan Yokota comentaba también acerca de lo que es el esfuerzo, acerca de lo que es el respeto, acerca de lo que es el amor y de lo que debes de llevar. I'm sorry, your question is too long. Su duda es muy larga. Un poquito. Nada más sería cuestión de esta. Sí, el dojo-kun obviamente está enfrascado en lo que es el Shin Gi Tai, que ahora yo ya lo estoy comprendiendo de esa forma. Okay, so what is it? So I'll try to summarize because it was kind of long. Yeah. He says it's not more of a question, but more of like a thought that he has, that he tries to battle his emotions with what you said in karate, and he tries to showcase that to his own students, and that he realizes that Shin Gi Tai is very tied to the dojo-kun, and that he is going to take that more into account and practice it more. Excellent, but remember, Shin Gi Tai is on top, okay? And a little bit lower, not lower, but the smaller portion is Funakoshi Sensei's Niju-kun. And Dojo-kun is even smaller. Shin Gi Tai is much higher level. Dice, excelente, pero recuérdese que Shin Gi Tai es mucho más que el Dojo-kun. Está arriba de todo, que después viene lo del Sensei Funakoshi, el Niju-kun, y después el Dojo-kun. Yeah, Dojo-kun is more specific, right? El Dojo-kun es más específico. 5 things specific. Oh, gracias, thank you. And the Niju-kun is 20 specific. Sí, el Dojo-kun tiene 5, el Niju-kun tiene 20. Yeah, overall, the total concept is Shin Gi Tai. Y en total, todo el concepto es el Shin Gi Tai. Gracias. Okay, de nada. Paulina, una pregunta breve. El aprendizaje del karate también va por el ejemplo que da el sensei, la persona que está instruyendo. Cuando ese ejemplo no entra en la mente del estudiante, quiere decir que el karate no era para él. Se podría
implementar algo así como el Shin Gi Tai en otras disciplinas. ¿Sí? Okay. Could he's saying, like, if you're giving instruction and it doesn't go through their student's mind, how could they showcase Shin Gi Tai in another way? Like, You have to show with your own body. lo tienes que enseñar con tu propio You cuerpo. have to be the sample Tienes que ser el ejemplo. because it's not visible. Porque no es visible. How do you make it visible? You have to do it you. You Lo- meaning you instructor. Tienes que hacerlo de tu forma, como tú enseñas. It's again, it's not easy. No es fácil. You have to be honest, Tienes que ser honesto, respectful, respetuoso, humble, humilde, love, compassion, tener amor y compasión. never give up, No te puedes rendir. enthused, Tienes que estar emocionado, peaceful, tener paz, kind. ser amable. You have to be a saint. Tienes que ser santo. This is where martial arts and religion comes very close. Aquí es donde las artes marciales y la religión vienen siendo casi lo mismo. As you know, Kung Fu Como sabes, el Kung Fu is started by the Buddhist priests. fue empezado por un sacerdote budo. You know Buddhist? Yeah, Buddhist, you understand, right? So Buddhist is a religion, but then the religion, the Zen, the praying, but not moving. Karate, Kung Fu is moving. Obviamente hay diferencia, como que en la religión se ora sin mover, pero en el Kung Fu sí se mueve y hay muchos movimientos. Okay? Okay. 10 more minutes, so 2 more questions. 10 minutos, 2 preguntas más. Yeah, I have to go in 10 minutes, so 2 Tengo more que- questions, then I will go. 2 preguntas más y me iré. Oh, no questions, so I can go now. Please, from Ecuador. Okay. One more. Okay, one more. Please, Sensei. Yes. So, once again, what I wanted to ask was about, well, I've listened to the lecture and it like sort of answered one of the questions that I have, but I still want to hear like an answer that's like specific to it. Yes, I know it's important to mind your movements when you're performing, for example, kata. Like, I love envy, for instance. And in my brown belt exam that I took last December, like I got too over enthusiastic. That's the word. Like I got really, I tried to show my spirit because, well, last exam that I had before that, I was very weak and I got scolded for that. So I tried to scream and to be like loud and strong. And I ended up sweating a storm and almost passing out. And I was wondering, like, how do you find that? Like, does it take, is it something that you have to do progressively, working every single day? Or is there like a detail or something that I'm not taking into account, that I'm not doing when trying to balance both flowing and being smooth and also like being strong? Okay, okay, I understand. Please translate, Paulina. Lo que él quiere decir es cómo puede controlar su entusiasmo cuando hace kata. Creo. Ask him, he speaks Spanish. Ask him what he meant. Lo que dije fue que lo que pregunté a Shihan Yokota aquí fue cómo hacer, si es que es un detalle que se me está olvidando o si es que es realmente
algo progresivo que debo ir trabajando en mi caso particular cuando hago kata en el examen, porque una vez me fue muy débil mi kata, fui muy débil, en el siguiente examen lo hice tan duro que sudé hasta casi desmayarme. Si es que hay un detalle que debo tomar en cuenta o si es que es algo progresivo que debo ir haciendo para controlar ese contraste, ¿no?, entre fuerza y fluidez. Okay, so my answer is this. You are trying very hard, okay? You're trying, and I'm very happy that you are very serious, okay? But you are doing your kata to your sensei or to the people who are looking at you. Oh. You have to learn to do this kata for you. And you have to know what the kata has to look like, feel like it's you. And that's what it is. You're trying to show it to Sensei Enoch, okay, or examiner, or your competitor. This is what I'm talking about. Tournaments, you're not doing for yourself. You're competing against somebody next to you. And that is a mistake. Oh, you're very right. And thank you so much. It's like you took a bandage off my eyes. Thank you. Thank you so much, Sensei. La respuesta fue que, y muy acertada respuesta, se lo agradezco mucho a Shihan Yokota, me dijo, tú estás haciendo la kata para tus senseis, para tus compañeros, para la kata, para los compañeros que están alrededor tuyo. Y se te está olvidando hacer la kata para ti mismo, no estás haciendo el examen para otra persona. Entonces, se te está olvidando que si hay alguien para el que estás haciendo eso, es para ti. No te olvides de ti cuando estás en el examen. Yeah, so this is what I'm talking about, the tournaments, okay? Because tournaments is to show, to win, but they're forgetting the real purpose of karate. De esto me significo cuando estoy hablando de los torneos, que la gente lo hace para enseñar y para ganar, pero se están olvidando del karate real. Yeah, you know, Bujutsu technique is not, you cannot see the technique. La técnica Bujutsu no se puede ver. Yeah, you cannot see, invisible. Es invisible, no se ve. Because it's very short and very quick. Porque es muy corta y rápida. And the tournament karate is large and big so the people can see to judge you. Y en el torneo las técnicas son largas para que los jueces te puedan ver. Okay, so that's it. One more question, then I must go. Eso es todo. Una pregunta más y me tengo que ir. Nobody wants to ask question, then I can go? I have a question. Okay, good. Hi, Shihan. It's a pleasure to talk with you. My question is the next. How can we learn to control our feelings, our emotions before or to have a fight or in a championship or in a real fight? How can you control more or better your emotions and your feelings? How you say it is related with the respiration. With your breathing. Your breathing. Yes, that is the question. Please do that in Spanish. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos controlar mejor nuestras emociones, nuestros sentimientos, siempre que tenemos que estar enfrentados, por ejemplo, a una pelea real o cuando estamos en un campeonato? ¿Cómo podemos controlar mejor nuestras emociones y nuestros sentimientos en esos momentos? Okay, so my answer is this. You are getting into the tournament as the objective. Okay? You have to look at the tournament as your test. Tú estás entrando al torneo como tu objetivo, pero tienes que verlo como un examen. Yeah, because you're thinking, I want to look good, I want to win the gold medal,
you have your expectation. Porque tienes tus expectaciones, tú quieres ganar, quieres verte bien enfrente de todos. So your challenge is see if you can do the kata as you do in your dojo. Así que tu reto es ver si puedes hacer tu kata como lo haces en el dojo. If you can come to the point, I don't care what the judge will do because my kata is good and I can do the same. Hasta que vengas al punto que no te importe lo que diga el juez porque tú sabes que tu kata está bien. But it's difficult because a lot of people watching. Pero también es difícil porque hay mucha gente viéndote. So you have to practice. If you're good, Así que tienes que practicar. Si eres bueno, entonces you can say, I'm the best, right? Because a lot of champions says, I'm the best. puedes decir soy el mejor, porque muchos campeones dicen soy el mejor. So you just have to practice harder. And if you're the best, you can do just as you do in your dojo. Así que tienes que practicar mucho más duro. Y si tú eres el mejor, puedes hacerlo como lo haces en tu dojo. So if you cannot do this in the tournaments, how can you fight against 5 people in the street? Si no puedes hacer esto en un torneo, ¿cómo te enfrentarás contra 5 personas en la calle? It's all up here. Está todo en la mente y en el corazón. Here and here. It is difficult to challenge. Yes, it is difficult. Es difícil. This is why Shin is first. Por eso Shin viene primero. So get into as many tournaments, maybe you get used to it. Así que entrando a más torneos, a lo mejor te acostumbras más. Train twice as long. You have to train 7 days a week, at least 2 hours. Entrena 2 veces más, 7 veces a la semana, 2 horas al menos. Okay, thank you so much, Shihan. I understand your answer. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Okay, so 2 hours went really quickly. Thank you very much for everyone. And maybe, I can come back sometime, but I'll be in Colombia, Bogota, Colombia in November. So I hope many people will come. I hope to see you there. Then we will not do Shin too much. We will do Gi, okay, technique, and maybe Tai. Muchas gracias a todos por escucharme y las 2 horas se pasaron muy rápido, pero acuérdense que estaré en Colombia en noviembre. No practicaremos mucho el Shin, pero sí practicaremos mucho el Gi, la técnica. Okay, very good. Thank you very much. Muchas Have a nice day. Okay. Osos, have a nice day. Os. Hostia. Osos. Gracias a todos por su presencia. Los felicito por estar ahí. Gracias por venir. Nos vemos el 29. 9. Saludos. Gracias a todos. Gracias. 29. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias. Gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Y José Moreno, muchas gracias. A la orden, Sensei. Estamos en contacto. Un abrazo a todos. ¿Quién va a hacer la sesión del 29? Sensei. Sensei Leandro. ¿Quién dijo? Sensei Leandro. Un Ronidan. La sesión del 29 de marzo. Ya, tenemos 29, toca Sensei. Voy a enviarles una encuesta por el grupo de presidentes para ver quién asume cada sesión. ¿Os? Ok, os. Gracias a todos. Omar Ortega. Estamos listos. Abrazo, Estamos listos, Sensei. Sensei. Ahí Buenos. nos avisa. Claro que Gracias. sí. Ahí lo tenemos en cuenta. Gracias, Cabas. Os, Sensei. Hasta luego. Sensei Harvey. Os. Sensei. Andre, Ay, Marielita. un abrazo, Sensei. Sensei, muchas gracias. Sensei Enoch. Un fuerte abrazo a todos. Saludarte, Sensei Enoch. Os. Sensei Leandre. Ay, se fue Leandre. Sensei Amit. Hi, Sensei. Thank you so much for
organizing and for the wonderful session and all. Thank you so much. Us. ¿Para qué horas son en la India? What time is it in India? Amit? Say, Amit? Yes, Sensei. What time is it? What time is it in your country? It's a midnight, 3:30 a.m. in the morning. Wow. In India. Oh. Thank you. Yes, for us. coming. Us, Sensei. Gracias a todos nuevamente. All right.